Kami tilapia. Prito, masarap yun ah. Prito ba? Masarap yung prito, tsaka ano, lagyan kamatis ay ito. Oo. Dami tilapia oh. Tilapia mga kabindors. Ito makaiban ba oh. Yan oh. Yan. Doon mayroon din doon oh. Dami tilapia dito ba? Bagong huli. Taasan yata yung ano dito oh, kay ginawa oh. Taasan yata yung karsada eh. Ito kasi kapag umuulan, mawala to, hindi madaanan. Hindi madaanan to. Kapag umulan, maapaw eh. Yun oh. Yun Santa Maria doon eh, doon. Yun oh. Dapat tulay ang gawin dito eh. Tulay maganda. Yun o, pinalinisan ko. Bumili ko pa, pinalinisan ko. Mura lang dito. Dalawa, 150. Mura lang. Daming ibo doon o, babaw. Daming mamili dito ba. Yan o, babaan lang, namili din yan sila o. Yan o. Namimili din. Yung iba kanina dito pinapakyaw eh, parang binibinta rin. Namamakyaw. Yan o, naka L3, mga sasakyan. Yan o. Sa akin, pinalinisan ko na eh. Sige mga kabindors ha, sige. Mga gulay, marami dito rin. Gulay, mga doon gulay doon oh. Dami gulay doon oh. Dami namili oh. 100 yun dito, dami na ba? Makaiban, Santa Maria, Tumana. Tao doon oh.